Байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За би өнөөдөр хаана ирсэн байна вэ гэхээр зэрэг Хангасоо Хим чан имлэг буюу өвдөг нуруу нугасны яг одоо төрөлжсөн имлэг дээр нь хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээд энэхүү имлэг маань гэх юм бол Солонгостой маш алдартай. Солонгос хүмүүст одоо юу гэдэг юм өвдөгний, нурууны тэгээд нуруу нугасны дүүнчлэн одоо нөхөн сэргийн хэмжлэгээ зэрэг иймэрхүү эмчилгээнүүдийг мэдсэлийг хийлгэхдээ энэ имлэг дээр ирээд заавал хийлгдэг байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ имлэгийн яг захирал эмч буюу Ким Сongмын эмчтэй уулзах гад ирсэн байна. Тэгээд манай захирал эмч маань зав гаргахад маш хэцүү, маш их өвчтөнтэй, маш их хагалгаа гэдэг ийм байлаач гэсэндээ одоо Монгол хүмүүсийн төлөө өөрийнхөө хүч чадлыг дайчлаад одоо чадах хэмжээндээ өөрийнхөө мэдээллийг өгөөд бидний асуултанд хариулаад өгөө, интервью хийгээд өгөө гэсэн хүсэлтийн дагуу бид нар өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгэхээр зэрэг энэ эмнэлэг маань одоо яг захирал эмч маань өвдөгний үе салах мэдсэлээрээ 8,000 орчим мэдсэл зөвхөн өөрөө ганцаараа яг дагнаж хийсэн 8,000 мэдсэл хийсэн гэсэн одоо яг тэр тэн дээр одоо яг ингээд бүр тодорхойлоод бичсэн байна. Тэгэхээр зэрэг 8,000 удаа мэдсэл хийсэн гэсэн ийм туршлагатай эмч байгаа. Тэгэхээр зэрэг тухайн одоо манай эмч маань яг өөрөө өвдөгний үе салах болоод өвдөг, нуруу нугасны эмчилгээ бүгдийг нь зөвхөн өөрийн гараар хийдэг. Тэрний дараа одоо мэдсэл хийсний дараа мэдслийн дараах үйл ажиллагаа болоод нөхөн сэргийн хэмжлэгээ болоод бүхий л зүйлийг одоо өөрийн биеэр хийгээд мөн өвчтөндөө нэг бүрчлэн анхаарч нэг бүрчлэн одоо сэтгэл гарган эмчилдэг юм маш мундаг эмч байгаа. Тэгээд 10 жилийн өмнө Монголд бас очиод эмчилгээ хийгээд өөр одоо эмнэлгүүдтэй харилцан холбоогоо тогтоогоод Монголд одоо байнгын одоо эмнэлэгтэй хамтраад наашаа цаашаа эмчилгээ хийх ийм боломжоор очиж байсан боловч тухайн үед одоо корона ч юм уу иймэрхүү байдлуудаас болоод ахин одоо Монгол руу эмчилгээ хийх боломжгүй болсон гэжээсээ одоо тэгээд дахин эргээд манай Mituke Medical Tech компанитай хамтраад тухайн одоо Монгол өвчтөн авах Монголоос одоо хүн оруулж ирэх мэдсэл хийх эмчлэх иймэрхүү үйл ажиллагаагаа ахин сэргийн ажиллаж байгаа. За тэгээд та бүхэндээ эмчтэйгээ уулзаад та бүхний сонирхсан асуултуудын дагуу ярилцлага хийцгээе. Senbeno, Tapkinte Dahim, Uljaz Begada, Bayrate Bega. 2014년도 경에 한 3번 정도 몽골 울란바토르를 방문한 적이 있습니다. 그것은 이제 강서구하고 몽골 사이에 의료 협력 그리고 또 몽골에서 좀 수술이 필요한 그런 분들을 강서구에서 모셔가지고 치료를 해드리고 재활을 해드리고 다시 복귀시켜드리는 그런 사업이 활발했었는데 사실 그 이후에 이제 환율이 불안정해지고 그리고 또 코로나가 전 세계를 강타를 해가지고 한동안 몽골 분들을 뵙지를 못했습니다. 하지만 저는 그 옛날에 몽골을 직접 방문했었을 때의 기억이 너무 좋아서 한번 보실래요? 네. 제 지갑인데. 오. 저는 10년째 행운의 어떤 머니로 제 지갑에 10년째 갖고 다니고 사실 2달러, 행운의 2달러라는 거는 들어보셨죠? 네. 사실 달러는 유명한 거지만 저한테는 행운의 2달러 외에 몽골 돈을 저는 가지고 다닙니다. 저희도 안 가지고 다니시는데요. 네, 대단하십니다. 네, 여기에 있습니다. 네, 저는 몽골의 기억이 너무 좋았어요. 그리고 제가 자연을 좋아하기 때문에 그 몽골의 또 드넓은 그 평원을 보면은 굉장히 겸손해지고 또 마음이 뻥 뚫리는 그런 거를 느꼈거든요. 그래서 또 몽골 사람들 너무 친절하고 또 저희들하고 생김새도 비슷하고 그래서 몽골 같지 않았습니다. 그냥 한국의 어디를 온 것 같은 그런 느낌 받았어요. 그래서 예, 지금도 몽골 분들과 이렇게 오카를 통해 가지고 교류할 수 있는 기회가 생긴다고 하니까 저는 무지 반갑고 설렙니다. 되게 한 60세 이상의 분들을 대상으로 하고요. 그분들 가운데에서 하루 활동량 1시간을 채 걷기가 어려울 정도로 무릎이 아프고 불편하시면은 이제는 인공관절을 하셔도 되겠다라고 말씀을 드립니다. 그 하루에 1시간이니까 뭐 한 20분, 30분만 걸어도 아파서 본인이 하고 싶은 활동을 못할 정도로 구속받을 때 그럴 경우에는 일도 제대로 안 되겠지만은 활동량이 확보가 안 되니까 건강까지도 좋지 않아집니다. 건강 관리를 위해 가지고 더
득이 되겠다라고 권해드립니다. 인공관절 수술이 사실 어려운 수술은 아닙니다. 역사가 5, 60년이 됐기 때문에 수술 자체는 굉장히 컴퓨터화되어 있고 로봇이 요즘 하고 있기 때문에 수술에 오차나 에러는 별로 없습니다. 하지만 인공관절이 뼈를 깎고 거기에 임플란트를 씌우는 수술이다 보니까 수술을 하고 한 달이나 두 달째 굉장히 아파요. 큰 대학병원 같은 데에서는 제대로 케어 못 해주는 경우들이 많습니다. 약만 주고 그냥 돌려보내는 경우들이 많아요. 저희 병원 같은 경우에는 시간만, 한국 체류 시간만 넉넉하게 확보하고 오신다면 수술을 하고 나서 한 3주까지도 입원시키면서 그 통증을 다 컨트롤 해드리고 그 다음에 퇴원할 때에도 집에서 혼자 생활이 될 수 있을 정도로 교육시켜가지고 보내드릴 거고요. 간병인이 나한테 안 붙어도 내가 혼자 주방에서 음식 꺼내 드시고 혼자 샤워하시고 혼자 집안에서 왔다 갔다 하실 수 있는 정도가 되게 해드릴 거고 수술하고 두 달 정도가 되면 이제 친구들 만나서 놀 수 있고 가까운 마트 가가지고 시장 봐가지고 올 수 있고 회복이 빠르신 분들은 한 두 달 정도 되시면은 약을 안 드셔도 돼요. 통증 약을. 그리고 조금 느리다 하시는 분들은 한 석 달 지나게 되면은 이제 그제서야 약을 끊게 됩니다. 예, 물론 대학병원도 잘합니다. 예, 잘하지만 사실 어떤 수술 건수 면에서는 저희가 대학병원보다 더 많이 했을 거고요. 그리고 앞으로 대한민국의 의료 정책 방향이 대학병원은 중증 환자들만 치료를 하고 그리고 일반 종합병원이나 일반 전문병원에서 치료가 될 수 있는 질환들은 대학병원에서 점차 배제하는 방향으로 지금 바뀌고 있습니다. 지금 그래서 무릎 인공관절 수술이 사실은 옛날에는 큰 수술이었죠. 하지만 지금은 수술 시간이 50분도 안 걸리는 그런 수술이 돼버렸습니다. 제일 큰 이유는 제가 허리가 좋지가 않아요. 저는 두 마디가 디스크가 있는데, 30대 말에는 그 안 좋은 디스크 때문에 더 자주 허리 통증이 있었습니다. 한 번씩 아프면 한 일주일, 2주씩 아프고 또 멀쩡해졌다가. 그런데 제가 이 병원 2010년에 여기에 개원하고 이쪽으로 넘어왔을 때 목동 힘찬병원에 있다가 이쪽으로 넘어왔을 때 제가 진료 환경을 제 서서 진료하는 걸로 바꿨고 서서 진료하게 되면은 늘 그 등 근육이 긴장할 수밖에 없어요. 그리고 중력에 의해서 체중이 내리누르니까 디스크가 다져집니다. 그래서 요통이 있는 사람들한테는 서서 근무하는 것이 굉장히 효과적이고요. 그리고 서서 근무하게 되면은 등 근육만 쓰는 게 아니라 허벅지 근육, 종아리 근육도 쓰게 됩니다. 그래서 제가 종일 서서 진료하게 되면은 또 수술도 서서 하죠. 저희과 특성상. 제가 하루에 서 있는 시간이 8시간 이상이 됩니다. 운동 따로 안 해도 됩니다. 이게 서 있는다는 거는요. 이 몸의 그러니까 엑시스라고 하면 축이죠. 등하고 허벅지하고 이런 쪽을 늘 운동시키는 생활 속의 운동이고요. 그리고 이 서 있게 되면 그게 또 체력이 됩니다. 그래서 제가 65세, 70세 넘는 어르신들한테 늘 똑같은 얘기 지겹도록 하는 게 서서 생활하시라고. 앉고 싶죠. 눕고 싶고. 하지만 그 순간부터 나는 그냥 나이 먹는 거에 백기투항하는 겁니다. 하루 한 번 앉고 눕기 시작하면 편한데 다음 날도 또 그러고 싶고 그 다음 날도 또 그러고 싶고 그렇게 노화가 되고 한 5년 내지 10년 정도 지나게 되면은 아마 내 옆에 간병하는 사람이 붙어야 될 거예요. 세상에서 제일 싫은 게 누가 나를 간병하는 거. 심지어 누가 나의 대소변까지도 이렇게 해줘야 되는 거. 그런 거 싫죠. 그러려면은 나이가 들었어도 앉지 말고 눕지 마세요. 늘 서서 생활하세요.